Kita lanjut dulu. Oke, we continues first. Kita lihat lagi. Datang ini. Ya, Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat penipu tulisan ini. surgawi. Iqra itu membaca, bukan membaca huruf-huruf yang dikenal di pada saat itu. Ya, ketika diperhadapkan dengan ayat-ayat surgawi yang diturunkan, yang untuk selanjutnya menjadi Al-Quranul Karim, Kita akan lihat, nanti saya majukan, kita akan lihat betapa orang yang di sebelah kiri kanannya seperti kera, hanya bengong aja. Tapi mereka sendiri bingung apa yang dibicarakan oleh penipu ini ya. Oke, kita lihat ya. bilang pada saat itu baca alam raya. Siapa yang sanggup membaca alam raya? Iqra katanya. Bahkan di Bible saya itu di dalam bahasa Ibraninya kara. Kara. Ibraninya, Hebrunya bilang kara. Baca. Dan dia bilang, Perhatikan saya tidak bisa membaca. dua orang yang kiri kanan ya. Itu karena apa? Karena terlalu luas sekali. Nah, di dalam perjalanan waktu firman Allah yang dari Jibril sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam itu untuk selanjutnya menjadi Al-Qur'anul Karim. Apakah Rasulullah bisa membaca dan menulis huruf Arab? Tidak. Kenapa? Karena huruf tersebut ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis huruf Arab, tapi dia pintar. Kita Firman dengar. Allah yang suci agar nyata bahwa Rasulullah tidak punya andil sedikit pun di dalam penulisan Al-Quranul Karim. Yang dimaksud ummi itu tidak bisa membaca menulis tadi, Ustaz. Iya. Yang maksud. Iya. Lalu saya bilang, dia bisa membaca dan menulis? Bisa. Sebetulnya bisa. Kalau untuk pengetahuan duniawi, huruf duniawi, beliau itu cerdas, IQ-nya mungkin di atas 150. Apa susahnya dia belajar huruf-huruf dari para sahabat? Dan dia menjaringnya sehingga dia berkata, siapa yang bisa membaca dan baca itu yang terpenting bagiku. Rasulullah pernah berkata demikian. Bisa nggak? Dengerin. Bisa. Dengerin Tapi dulu. kenapa? Saya mengimani bahwa Rasulullah itu buta huruf. Buta huruf. Mengimani Mengimani ya. buta huruf. Tapi dia bilang tadi IQ-nya di atas 150. 150. Bisa baca, Walidara. bisa Memang tulis. gila nih. Ya gitu Pak ya. Budara, Oh. itu bahasa Ibraninya kayaknya juga salah, dia bukan kara, bukan Kara, Bukan. kara. Enggak kara, betul Kara ya. kara. Tapi Kara, di sini kara. Baca. hanya lebih kefnya lebih lebih tegas itu ya. Kara, kara, betul. Kara. Iya, Iya. kara. Betul. Kara itu bahasa Ibraninya membaca. Titik duanya, Arit. Pak, titik dua Ya. itu kan kita bilang ya. Iya, ada ininya kara. Jadi kara gitu loh, baca Iya. kara. Ya, oke, kita lanjut. Bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan kemuliaan Allah. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu kemuliaan Allah. Kalau huruf-huruf dalam Al-Quran, dalam tulisan Arab lain, dengan mudah Rasulullah baca itu. Tapi kenapa tidak terjadi hal sedemikian? Supaya nyata bahwa Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW tidak punya andil sedikit pun. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Tidak buta huruf. Nanti dia bilang buta huruf. Lihat Buta nanti huruf. kita lihat. Dengan iman. Inilah manusia koplak. Inilah manusia koplak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Tidak bisa. Hebat ya. Jadi beliau Hebat. bisa ini, tapi membaca menulis tidak bisa. Kan On off, koplak otaknya ya. Kita dengar. Kita dengar. nih. Menjaga keagungan On off. dari Al-Quranul Karim. On off.
Yang benar yang mana? Ustadz kita tadi bilang buta huruf tidak. Tidak. Tidak buta huruf. Kok sekarang tidak bisa membaca? Tidak bisa membaca lah. Karena yang saya bilang tidak buta. Kita dengar ya, si Ipung sama si Koplak ini akhirnya salah ini. Ya, kok katanya Ribut tidak sendiri. bisa membaca, ribut sendiri. Kita dia. dengerin. Kita dengerin. Buta huruf itu huruf-huruf yang dari Allah. Kan beliau hafal. Beliau buta nggak tentang hal itu? Tidak. Gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kalau begitu turun itu Kita lihat yang kiri kanannya ya, mukanya. Muka orang blow on. Otaknya udah lepas semua. kalau Kayaknya lagi semuanya mikir, Pak. di dalam Gua juga kertas Al-Quran bingung. itu berupa huruf bukan? Nah, Itu berupa huruf bukan? Tidak. Nah. Al-Quran. berupa huruf bukan? Tidak katanya. Oh, no, Al-Quran. Iqra bismi rabbikal. Bukan berupa huruf. Enggak, maksudnya yang turun firman. Tapi ketika itu jadi Al-Quran, itu jadi huruf. Iya. Allah, Jibril, Rasulullah. Yang menyampaikan untuk jadi tulisan siapa? Trinitas. Rasulullah. Beliau mengucapkan Trinitas Iqra. jadi. Beliau buta tentang hal itu. Kalau dia buta dia nggak bisa ucapkan. Apa yang diucapkan itu jadi huruf. Rasulullah tidak buta huruf, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Tidak buta huruf, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Kan otak somplak, Koplak ya. Bisa lo. Gila Itu nih buntak penipuan. namanya. Aduh, Ya. Dia bisa membaca, ya kan? Tadi dia bilang bisa Tapi mengucapkan buta tidak huruf. buta, Iya. tapi Bisa buta membaca buta huruf. tapi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi buta huruf. Kan somplak Gila. otaknya ya manusia ya. Kita Jadi dengerin. on off. Untuk keagungan Al-Quranul Karim tidak ada sedikit pun, setitik pun yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begitu. Buta huruf? Tidak. Kenapa? Orang yang diomongin jadi huruf kok. Ngerti gak sih? Allah, Jibril, Rasulullah. Buta huruf tidak, Trinitas. karena yang diomongin jadi huruf. Tapi nanti habis ini dia bilang, ya memang tidak bisa baca menulis. Rasulullah berbicara kepada sahabat yang menuliskannya. Ucapan itu jadi huruf. Dia buta nggak? Ya enggak lah, orang dia yang ngomong. Gimana sih? Bagaimana dia buta? Orang dia yang ngomong. Setiap kata itu jadi huruf. Dia nggak buta. Orang dia yang ngomong. Gimana dia buta? Kalau dia buta dia nggak ngomong, dia nggak hafal. Setiap ucapan beliau justru jadi huruf. Begitu. Ucapan beliau jadi huruf. Kalau buat saya pribadi kayak nama, beliau tidak buta huruf. Kenapa? Sebenarnya buta huruf Beliau baca yang sih. membuat jadi ada itu huruf. Oh, ini kalian Kalau beliau nggak ucapkan, nggak ada itu Iqra Sekolah di bismi bawah rabbikal pohon ladzi mangga khalaq. nih Palidara. Lalu dituliskan oleh para sahabat Rasulullah yang mulia. Kenapa beliau tetap tidak maksudnya mengamarkan mengamarkan itu apa? Memberikan kepada sahabat untuk menulis supaya nyata dan jelas bahwa beliau umi, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Yang putih agar tuh nyata semakin keagungan stres Allah. itu, Pak. Bingung Tidak deh. ada tendensi beliau untuk mengacak-acak firman Allah. Nah, jadi bisa membaca, mengeluarkan ini jadi huruf, tapi tidak bisa baca tulis. Inilah manusia koplak. Ya, oke. Palidara. Coba Udah tanya boleh Cidan. beri tanggapan gak ini Kenapa Palidara? kalau begitu tuh? Orang nggak Oke, bisa baca. oke, tanggapan. Oke, Amir, brother Amir, be patient, wait, because all friend in the room want to have discuss about this man, because we know this man in the white shirt, he's a big liar in Indonesia. So the other man more than stupid with the than the white shirt. Okay, Pak King, silakan. Ya. Can I Saya- first say the story Sebentar, on my sebentar. way? Can I say the story myself first? Dia mau, boleh, dia mau ini kan dulu, dia mau sampaikan cerita dia, Oke, story-nya silakan. dia. Oke, go on. Yeah. Silakan. Now,
Muhammad was running. Who will translate after me? I will say short Yeah. sentences, and somebody. Yes, else. short sentences. So I translate. You short sentences and then I translate. Muhammad was hiding in the cave just because he was running from everybody and he was hiding in the cave. Yeah. Oke. Say that. Jadi Muhammad ini dia bersembunyi di dalam gua. Jadi dia lari dari orang-orang, dia menyendiri di dalam gua. Itu kebiasaannya Muhammad. Oke? Amin. He was obsessed. He was obsessed. He had like a demon thing on him. He was he wasn't like a prayer. He wasn't everything. He was just like running because he was normally he got problems mentally ill basically, and he was Okay. running from everybody. Oke. Jadi Muhammad ini dia memang punya obsesi. Dia punya obsesi untuk menjadi sesuatu dan akhirnya dia ditenggarai, dia mempunyai sakit mental ya. Jadi ya mental illness. Jadi seperti mental illness ya. Now, Okay. now something came to him and squeezed him the first time until he nearly broke his bones, yeah, and his neck was hurting him like hell, and he was saying, "Iqra." He didn't yeah, tell okay. yeah, say that. Oke, jadi ada satu makhluk ya, karena Muhammad nih sering main di gua, pasti di gua itu banyak demon, banyak roh jahat ya, banyak hantu. Kemudian satu saat ada satu makhluk katanya yang mencekik dia, suruh membaca ikra ya, dicekik oleh makhluk ini untuk membaca. He Okay. squeezed him. He told him, "I don't read. I can't read." Ya. Ya. Dan dia menjawab, saya nggak bisa baca, walaupun sudah dicekek, di squeeze ya, maksudnya di dekap, ya kayak dicekek ya, di erat itu, di dekap erat, disuruh membaca. So this, Okay, Amir. so this creature squeezed him much harder, and until he nearly broke his bones really, and he squeezed him much harder, and he told him read, and he didn't read. He told him, "I Okay. can't read." Oke, bahkan makhluk ini makan lebih keras lagi, sampai hampir mematahkan batang lehernya. Ya, makhluk ini mencekik lebih keras lagi, lebih erat lagi, sampai mengakibatkan hampir mematahkan batang lehernya, dan suruh membaca, dan dia mengatakan saya tidak bisa baca. Oke. And then for the third time he squeezed him like hell. He nearly cracked him this time. His neck was really killing him. He was twitching altogether. His nearly broken. And he told him read. He told him, "I cannot read." Okay. And Oke, ya terakhir kalinya, yang ketiga kali dia bahkan lebih keras lagi, bahkan ya hampir membunuh Muhammad ini, hampir mematahkan batang lehernya. Cekikannya itu akan mematahkan lehernya, neck ya, sampai dia hampir mati, benar-benar mau mati. Disuruh membaca dan dia hanya menjawab, saya tidak bisa membaca, I can't read. Oke, Now- amin. now this, but when he left him, Muhammad, police be upon him. He start running toward Khadija. Oke. Yeah. Oke, I translate first. Yes. Dan setelah kejadian itu ya, kejadian di gua itu, setelah dia dicekik 3 kali ya, hampir mati, akhirnya dia lari keluar dari gua dan dia menemui Khadijah, istrinya. Oke. Yeah. When he saw her, I told her at first. He told her, "I saw demon. I saw shaitan." He didn't tell her I saw Jibril. He said, "I saw shaitan came on me." Oke. Jadi dia katakan kepada Khadijah, oh Khadijah, katanya, saya melihat makhluk setan kayaknya itu ya, namanya Jibril, seperti ya setan, dia bilang like a Satan ya, makhluk itu
setan yang mencekik saya. So Khadija did not accept that because previously she had another husband and she tried to make him a prophet as well. Oke, terus kemudian Khadijah berusaha meyakinkan Muhammad bahwa itu bukan hantu, bukan setan, bukan jin, tetapi itu menandakan dia akan menjadi nabi. Khadija Okay. had a few husbands before Muhammad. He was like third or fourth husband, like fourth husband. Oke, ya jadi Khadijah dia memang kan janda ya, sebelumnya punya suami. Nah inilah dia mendorong mendorong ya suaminya ini, Muhammad ini, supaya dia yakin dan percaya. Oke, Amir. For some reason, they all died. Oke, some reason. Yeah, for some reason, somehow they all died. All her husbands Oh. died. Oke, jadi Khadijah ini punya suami ya, memang ada beberapa suami dan karena sesuatu alasan suaminya semua meninggal, mati. So she told Okay. him, "Come, my cousin." They call like that in that area. "Come, my cousin, and I will test you." And she lifted her clothes from her legs, and she told him, "Sit on my left thigh." And he sat on her left thigh. Oke. Told him, Jadi "Can you see the demon?" oke ya. Jadi untuk menguji itu adalah setan atau bukan, ya, jin atau bukan, maka Khadijah melakukan eksperimen. Ya, dia membuka pakaiannya dan Muhammad disuruh duduk di pahanya Khadijah. Oke, So Amir. she wanted to see if it's demon, he will stay and watch them doing business, effing basically. If it's an angel, he will run away because he will be shy. Oke. Jadi kalau katanya Khadijah, kalau memang itu benar adalah setan atau iblis, maka dia akan tetap melihat kita beradegan seperti ini. Ya, karena yang dilakukan itu beradegan seperti ya bang, ya ya mau wik lah begitu ya. Jadi kalau setan melihat itu pasti setan akan diam saja. Tapi kalau malaikat yang melihat ini, malaikat akan pergi karena malu. Malaikat tidak mau melihat adegan seperti ini. Oke, Amir. So he sat on her left thigh, and he can still see it again because he's still concentrating on that creature, and he can still see it. Then Oke. translate. Tadi dia di paha sebelah kirinya duduk dan tetap konsentrasi. Dikatakan apakah masih ada, tapi kemudian dia pindah ke paha kanannya, dia lihat, ditanya lagi masih ada atau tidak makhluk itu, creature ya, jadi makhluk itu masih ada atau tidak. Oke. So then she removed her clothing from off her right thigh, and she told him, "Come sit on the right thigh, and let's see if you can still see that creature." And he said he still see it. Oke, jadi terus mereka masih tetap beradegan itu ya, lebih erat lagi, right tight ya. Jadi maksudnya lebih begitu ya. Terus kemudian apakah makhluk itu masih ada katanya. Oke. Then she removed all her covering, and he started seeing her naked, and he was on top of her, basically on her thighs, and seeing her naked to do business with her. So he couldn't see, but his lower brain start functioning, not his upper brain functioning. So it's not possible to see his demon anymore. He was seeing her private part. Oke. Dan bahkan akhirnya Khadijah melepaskan bajunya semuanya, jadi hampir telanjang ya, dia buka dadanya dan melakukan itu semua untuk tetap melihat menguji apakah memang benar makhluk itu adalah setan atau malaikat. Oke, Amir. So he wasn't able to see any demon anymore, any angel, anything. He was seeing her private part. He was jumping on her. He was doing effing her.
So he was doing nothing else but having her. So how can he see any demon or anything? He was seeing Khadija and her stuff. Oke, ya. Adija bertanya, apakah makhluk itu masih ada? Ya, apakah makhluk itu masih ada? Kalau makhluk itu masih ada, kita lakukan terus. Tapi kalau sudah tidak ada, kita akan berhenti karena itu pasti malaikat. After finishing, so she told him, "Can you see it anymore?" He said, "No, I cannot see it." She told him, look, my cousin, that's mean it's an angel. That's an angel. It's not a demon." Oke, pada akhirnya ketika ditanya kembali kepada Muhammad, apakah kamu masih melihatnya? Muhammad mengatakan, saya sudah tidak melihatnya lagi. Nah, katanya Khadijah, berarti itu bukan setan, itu malaikat, an angel. Jadi bukan setan, katanya itu malaikat. Oke. He finished his business on top of her, and she took him to her cousin Waraka ibn Nawfal. Ya, habis melakukan itu semuanya, kemudian mereka berdua pergi menemui sepupunya Khadijah, ya sepupu cousin ya, Warakah bin Nawfal. She told him, come speak with your cousin. He's seeing something. And Waraka ibn Nawfal, he told him, you are seeing Jibril, you are seeing the Namus. Oke, ya jadi ketika ditanyakan apa, wahai sepupu, apa sih yang dilihat oleh sepupumu ini Muhammad, makhluk itu apa yang dilihatnya di Gua Hira itu? Katanya Waraqah bin Nawfal, itu adalah namanya Jibril, yaitu Namus. Oke. Now Namus does not mean angel. Namus does not mean Jibril. Namus, it means the law of Abraham. Is the 10 Commandments. Namus. Ya, jadi Namus itu bukan malaikat, bukan Jibril, tetapi Namus itu ternyata adalah hukum yang diberikan ya kepada Abraham. Ya. Oke. So even Waraka ibn Nawfal does not know proper Christianity, because he was one of the coming into Christianity. He was one of those Nasara of yeah. Ya, Nasara ya, Nazarian, the sect, Christian sect. Ya. Yes. Oke, jadi yeah, say that and I will translate what is Nasara means. iya, oke. Jadi ternyata memang Waraqah bin Nawfal itu bukan orang Kristen. Dia tidak paham kekristenan. Ya, bahwa Waraqah bin Nawfal ini adalah salah satu pemimpin daripada Nasara atau Nasrani. Oke, amin. Now, Nasara means the one who doesn't, who's astray, who went astray, who doesn't have a good intelligence, who doesn't understand well the religion, who doesn't understand the religion, and that's Nasara, and that's in Aramaic, who does not understand the religion. Oke, jadi Nasara itu dia adalah ya satu sekte atau astray ya, bagian dia bukan agama, bukan bagian daripada agama, boleh disebut sebagai sekte ya. Nasrani itu, Nasaroh itu bukan bagian daripada agama, apalagi dari ke agama dari Syria Aramaik ya, jadi dari bukan bagian itu ya. Oke. So finally they found another applicant to make him a new prophet instead of her last husband who died. Jadi kemudian daripada yang didapat dari Waraqah ini, kemudian disematkan kepada Muhammad sebagai nabi, dikatakan sebagai nabi. Instead the one who died. So what they did, they got this Muhammad, and he's basically he's getting crazy, but they made him Nabi on those people. And what they did, they start he started writing verses for him, and
basically he been nabi by a woman. Always they disgrace woman, and he been made by woman who told him you are a nabi. And woman, he Oke. need two women, he need shahada of two women to be nabi. Ya, jadi ketika Waraqah bin Nawfal meninggal, ya jadi Muhammad itu kacau, ya bahkan dia terganggu, ya. Kemudian dia menulis, ya katanya menulis kitab, ya, atau mau menulis ini. Kemudian tadi pardon, the shahada, the woman, you mean? Yeah, Amir. even the shahada of two women in this case is not acceptable. It's not acceptable because they are not allowed to be do shahada in this case at all. Only in money transfer. That's all. Women, they are allowed to do shahada and money transfer. Not even in that or killing. Oke, jadi bahkan sampai dia mau mengucapkan syahadah, dua orang perempuan saja di antara mereka tidak mau melakukan syahadah itu sampai mereka harus memberikan uang kepadanya supaya mau bersyahadat. Now, Okay, Amir. he've been appointed a prophet by kuffar. Two kuffar made him a prophet. Khadija and Waraqah ibn Nawfal made him prophet. Two kuffar. Oke, jadi kalau itu bahwa dia kalau tidak mau bersyahadat berarti dia adalah kufar, ya, kufar. Oke. It's not Allah who made him, not Jibril, no one but two kuffar made him. One woman and another kafir, Nasara kafir, who made him a prophet. So it's not acceptable. Oke, jadi dia tidak bisa diterima, ya, oleh orang-orang pada waktu itu, ya, dan mereka dikatakan kafir, ya, kufar, ya, karena dia tidak diterima oleh bangsa pada waktu itu, bangsa Quraisynya sebagai nabi. When Waraqah ibn Nawfal died, before he died, he saw that Muhammad going wrong, so he started writing for him the cutting letters, Alif Lam Mim, Alif Lam Sad, Mim Sad, because he saw him is going in the wrong direction, and he starts writing small letters like that. It is a Syriac to mention the Lord Jesus Christ in the Quran, and Muslims they didn't know what does it mean. Oke, ya, jadi ketika Waraqah bin Nawfal meninggal, bahkan Muhammad mulai memasukkan kata-kata word itu alif lam mim, alif lam sad dan segala macam itu yang umat Islam sendiri tidak tahu artinya. Padahal artinya itu adalah maknanya adalah Yesus Kristus. Yeah. So they didn't know until now what does it mean, and Waraqah ibn Nawfal, after he died, for many years, for a certain time, Waraqah, what's his name, Muhammad, he wasn't having any inspiration, and he even tried to kill himself like 10 times. Oke, ya, setelah Waraqah bin Nawfal meninggal, Muhammad sangat terguncang karena setelah itu tidak ada lagi wahyu yang turun. Kemudian dia mulai terguncang dan dia berusaha mencoba membunuh diri sebanyak 10 kali. 10 times, ya, Amir, 10 times. Yes, and I think it was Dahi al-Kalbi or someone who returned him from that cliff. They should left him to throw himself. I don't know why they returned him from that. He said Jibril, but I think it's Dahi al-Kalbi maybe. Oke, ya, Dahi al-Kalbi. Jadi dia berusaha menjatuhkan dirinya dari tebing, ya, berusaha untuk membunuh diri karena terguncang. Waraqah bin Nawfal meninggal sebelum sebelum Muhammad benar-benar menjadi nabi. And that's the story of Muhammad. Thank you very much. Ya, itulah cerita sepotong tentang Muhammad dari Amir Zaidani. Oke, Pak King David, tanggapannya. I can prove most of it from their